আমার মা ঘরে মন্দির আলতা হলো আমার দর্শক মান গেলাম কই গেলে হয়ে গেছে তো গরবরেটা তো পাপড়া আনি মশলা নাই ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାର ବହୁନି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁନି ସେ ତାର ତାର ବହି ତା କେନେ ଦିଲେ କାମ କମାଇକି କ'ଣ ବନେଇଛି କି କ'ଣ ବାଟ ଯାଇଥିଲା ତାର ବୋନ ବୁଝି ଅଲଗା ହେଲା ହାଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ବାହାରିଆ ବାହାରିବାକୁ ନେଇକି ସେ ତାର ବୋହୁ ଗାଳି କରଲା କେମିତି କରି କରବାର କହୁଛ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିବାର ନାହିଁ तुमको पचारवार আছে ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି କେନ୍ତା କରିବି ତା ନାନୀ ଯାଇକରି ସେ ବନ୍ଧରେ ଯାଇକରି ସେ ହାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସେ ପଟିକା କାଳି ଦେଇକରି ସେ ଅଗ୍ନି ଜଳିଥିବାର ଗଲା ଅଗ୍ନିକୁ ଏଇ ତ ଇକୁଲି ତା ଗଲା ବନ୍ଦେଇ गला रे पोटीटा सब काढ़ी देला आ पोटीटा बोर देला तो काढ़ी मार देला तो पड़ी गेला पानी गेला सब पोटी टूटी तो किछि नहीं केंती कर जीवी के बोलवा से चिंता करी बेजिला से असला से हल्दी कुंडता से पलाय असला चिंता करी असला नोटी गुड़ा कुंजी गुड़ा डोकरा गुड़ा तानु तो डोकरा गुड़ा लगता है तानु पलाय असला से न पलाय तो कस्मी जरण